हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकले एक साथे कीर्तन करुन हरे कृष्ण भगवान काছে प्रार्थना करुन कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करताल 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 जम्प करताल निये आसुन सकले कीर्तन करुन साथे साथे आरती साथे साथे हरे राम राम हरे कृष्ण ओहो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओहो राम राम हरे हरे बोलुन हरे कृष्णा एक साथे सकले हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, oh, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, जय भक्त वत्सल भगवान सिंहदेव की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाधदायिने, प्रह्लादलाधदायिने, हिरण्यकाशिपुर्वक्षः, 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 ओ शीलाटङ्कनखालये, शीलाटङ्कनखालये, इत निसिंह परत निसिंह, इत निसिंह परत निसिंह, इत निसिंह परत निसिंह, ओ जत जत जामि तत निसिंह, जत जत जामि तत निसिंह, बहिर्निसिंह हृदये निसिंह, बहिर्निसिंह हृदये निसिंह, निसिंह मधिं
शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नकम् अद्भुत शृंगम् धलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जय केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे हो केशवदित नरहरि रूप केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशवदित जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। सम्मानित भक्तबृंद, आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कনের प्रतिष्ठाता आचार्य सबाई बसुन दया करे। आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कনের प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपादेर विशेष कृपाधन्य शिष्य आमादेर टेम्पल अफ द वैदिक प्लैनेटोरियम श्रीधाम मायापुरेर सम्मानित चेयरमैन श्रीपाद अम्बरीश प्रभुर द्रुत आरोग्य कामनाय एवं माइलस्टोन स्कूल एंड कलेज अनाकांक्षित मर्मान्तिक विमान दुर्घटनाय जे समस्त शिक्षार्थी शिक्षक एवं अभिभावक बृंद निहत हयेछेन तादेर आत्मार शांति कामना एवं आहतदेर द्रुत आरोग्य कामनाय इस्कन बांग्लादेशेर न्याय इस्कन जुगलटीला सिलेट मंदिरे श्री श्री राधा माधवेर उद्देश्ये प्रदीप निवेदन करा हयेछे। ए पर्याये श्रीपाद बलदेव कृपादास अधिकारी प्रभुर नेतृत्वे आमरा एकबार पंचतत्व मंत्र एवं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करब। आमरा दुःखेर साथे आमरा
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণবাবু নামিত সংঘ ইসকনের একজন ফিলার বা ইসকনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অম্বরীশ প্রভুর উদ্দেশ্যে এবং ঢাকা মাইলস্টোন স্কুলের নিহত আহত সবার উদ্দেশ্যে আমরা হরিনাম কীর্তন করব। সবাই আমরা রাধা মাধবের জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করব তারা যেন এই প্রার্থনা শুনেন এবং আমাদের অম্বরীশ প্রভুকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন এবং মাইলস্টোনে যারা নিহত হয়েছেন তারা যেন সদ্গতি তাদের সাধনোচিত ধামে তারা ফিরে যান এবং যারা অসুস্থ অবস্থায় হসপিটালে রয়েছেন চিকিৎসারত তারা যেন সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শিলা প্রভুপাদ কি। ইসকন কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুসারে ইসকনের প্রতিটা মন্দিরে আজকে এই প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। এটা স্বামীবাগ মন্দিরে হয়েছে এবং ইসকনের যতটা মন্দির রয়েছে তাতেই তা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইসকনের সাথে যুক্ত থাকুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো এ পর্যায়ে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে পাঠ হবে। আপনারা সবাই বসুন। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে প্রবচন প্রদান করবেন আমাদের শ্রীপাদ মাধব সেবক প্রভু।